हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सब के लिए मैं लेके आया हूँ ऑटो अल्फा। जो फ्रेंड टेपिट को कैसे मिलाना है, कैसे इसको एडजस्ट करना है, इस वीडियो में हमने दिखाया है। ओनली टेपिट को एडजस्ट कैसे करता है। तो फ्रेंड ये हो गया है आपका ऑटो अल्फा। तो फ्रेंड इसका जो टेपिट है वो लूज़ है, तो उसको कैसे टाइट करना है इस वीडियो में हमने दिखाया है। अगर आप देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा। और फ्रेंड कितना प्ले रखना चाहिए, कितना प्ले होने से उसको एडजस्ट करना चाहिए, इसमें आपको दिखाया है हमने। और ध्यान से याद करना ये बात को, यहाँ जो टेपिट अप एंड डाउन होता है, जो ढीला होता है वो आपका ज़्यादा था, तो हल्का ढीला रखना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, हल्का एक सूता जैसे ढीला रखना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड अगर आप एडजस्ट करते हैं तो हल्का एक सूता जैसे रखिएगा ढीला, और बाकी जो पल्स है उसको टाइट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें थोड़ा सपोर्ट करें। आप सब मिलके जैसे प्यार दे रहा है ऐसे ही प्यार देते रहे, और मैं ऐसे ही वीडियो आप सबको अपडेट करके मेरा YouTube चैनल में दूंगा। आप लोग ज़रूर देखें और मुझे थोड़ा हेल्प करें। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो फॉर ऑल माय फ्रेंड्स। হ্যাঁ বন্ধুরা, কেমন আছো? আজকে আমি অটো আলফা নিয়ে আসলাম, হিন্দিতেও বললাম আর এটা আধা বাংলাতেও বলছি। তো বন্ধুরা, এই যে টেপিট অ্যাডজাস্ট করা কেন লাগে, যখন ঢিলা হয় সাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে যায়। তো ফ্রেন্ড এই টেপিটটা অ্যাডজাস্ট করতে হলে কত রাখতে হয়, 1 সুতা মতন আপনি ঢিলা রাখবেন, কারণ বেশি রাখলে তাহলে ওই সেম সাউন্ডটা ভালো হবে না আর অ্যাডজাস্টটা ভালো হবে না। তো বন্ধুরা এটা অ্যাডজাস্ট 1 সুতা রাখবেন, দুইটাই 1 সুতা রাখবেন। আর যেটা হলো ডি লেভেলটাকে আপনি দেখবেন, যে উঠায় দেখবেন এটা মানে ডিটা কাজ করতেছে কি না করতেছে ঠিক মতন। তো বন্ধুরা যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে আমাকে একটু সাপোর্ট করবেন। আপনাদের জন্যই আমি এরকমই ভিডিও বানাই আমার ইউটিউব চ্যানেলে দিব। আপনারা যদি ভালো লাগে তাহলে একটা ভালো একটা কমেন্ট করবেন, যে আমিও বুঝতে পারি যে হ্যাঁ না আমি ভালো কাজ করতেছি, আমি আগাইতে পারবো, আপনাদেরকে দেখাইতে পারবো। আমার যত অভিজ্ঞতা আছে এগুলো আমি দেখাইতে চাই, এটার জন্য আমি ইউটিউব চ্যানেলটা খুলছি। তো বন্ধুরা আমাকে একটু সাপোর্ট করবেন, আর কিছু না, আপনারা পাশে থাকলে আমি খুশি আছি। আর এরকমই আমার ভিডিওগুলোকে দেখতে থাকবেন। যদি ভালো হয় তো ভালো বলবেন, খারাপ হয় তো খারাপ বলবেন, আর এরকমই আপনাদেরকে ভিডিও দিতে থাকবো। আপনারা ভালো থাকেন, খুশি থাকেন, আর আমার ভিডিওটা দেখতে থাকেন। ধন্যবাদ সবাইকে। ফাইনাল ডিসিশন শেষ ভিডিও। বন্ধুরা ভালো থাকো সবাই।